اليوم العالمي ضد التهاب السحايا، الدور الهام والأساسي للقاحات. في 24 من شهر نيسان أقيم اليوم العالمي ضد التهاب السحايا بمدينة أريتسو. تزداد تغطية اللقاحات، ولكن اللقاح ضد السحايا بفضل الحملة الخارقة العادة للمنطقة توصلوا إلى إعطاء هذا اللقاح مجانا حتى عمر 45. احتفالات في منطقة أنجياري للمطران الجديد ماركو سالفي. المطران ماركو سالفي ودع الأحد الماضي بمزار سيدة الكارميني في أنجياري الأصدقاء وأبناء الرعية، فبعد رسامته الأسقفية التي تمت في 31 من شهر آذار الماضي، في 5 من شهر أيار سيدخل رسميا في كنيسة مدينة بيروجيا بييفي، الذي هو سيكون الأسقف المساعد. 3000 كشاف في مدينة بيلانشينو للاحتفال بعيد القديس جوارجيوس. في كل أنحاء منطقة توسكانا 3000 كشاف من جمعية قواد وكشاف الكنيسة الكاثوليكية لقد وصلوا إلى الواحة الطبيعية في جابيانيلو بجانب بحيرة بيلانشينو من 23 إلى 25 من شهر نيسان للاحتفال بعيد شفيعهم القديس جوارجيوس. 3 أيام مخصصة للشباب من عمر 12 إلى 16 لتحسين التقنيات الكشفية. وصية جورجو فازاري في المتحف. لأول مرة وصية جورجو فازاري معروضة في متحف في قصر اسمه بالاتسو ديلا فراترنيتا دي لايتشي في ساحة اسمها بياتزا جراندي بمدينة أريتسو. حتى أيلول إرادة مؤسس تاريخ الفن سيكون معد للجمهور الكبير في مدينته حيث ولد. La journée mondiale de la méningite a été célébrée le 24 avril. À Arezzo, la couverture vaccinale augmente. Mais pour le méningocoque C, la campagne extraordinaire de la région a été étendue, ce qui a permis de donner gratuitement le vaccin jusqu'à 45 ans. Monseigneur Marco Salvi a salué ses amis et anciens paroissiens au Carmine d'Anghiari dimanche dernier. Après son ordination épiscopale, qui a eu lieu le 31 mars dernier, le 5 mai, il adressera ses salutations officielles à l'église pérugiane piévèse, dont il est le nouvel évêque auxiliaire. De toute la Toscane, 3000 éclaireurs de la région d'Acesci se sont rendus du 23 au 25 avril dans l'oasis naturaliste de Gabbianello, près du lac Bilancino, pour célébrer leur saint patron. 3 jours consacrés aux enfants de 12 à 16 ans pour perfectionner les techniques de dépistage. Pour la première fois, le testament de Giorgio Vasari est exposé au Palace de la Fraternité des laïcs, sur la place Grande à Arezzo. Jusqu'en septembre, les dernières volontés du fondateur de l'histoire de l'art seront accessibles au grand public de sa ville natale. The World Meningitis Day was celebrated on the 24th of April. In Arezzo, the vaccination coverage is growing, and for the meningococcus C, an extraordinary campaign of the region was deferred, extending the free vaccine up to 45 years of age. Monsignor Marco Salvi greeted his friends and former parishioners at the Carmine in Anghiari last Sunday. After his episcopal ordination, which took place on the 21st of March, on the 5th of May he will make his official greeting to the Perugian Pievese Church, of which he has become a new auxiliary bishop.
from all over Tuscany. 3,000 scouts from the Agresti area had reached the naturalistic oasis of Gabbianello near Bilancino Lake from 23rd to 25th of April to celebrate their patron Saint George. These 3 days were dedicated to children aged between 12 and 16 with the aim of refining their scouting techniques. For the first time, the Giorgio Vasari's testament is exhibited in the Palazzo della Fraternità dei Laici in Piazza Grande, in Arezzo. Until September, the last will of the founder of the History of Art will remain available to the general public in his hometown. Światowy Dzień Zapalenia Opon Mózgowych obchodzony był 24 kwietnia. W Arezzo rośnie zasięg szczepień, ale w przypadku meningokoków C nadzwyczajna kampania w regionie została rozszerzona, przedłużając za darmo szczepionkę do 45 lat. Ksiądz Marco Salvi pożegnał przyjaciół i byłych parafian podczas Carmine Vanghiari w ubiegłą niedzielę. Po święceniach biskupich, które odbyły się 31 marca, oficjalnie powita Kościół z Perugia Pieve 5 maja, do którego wejdzie jako nowy biskup pomocniczy. Od 23 do 25 kwietnia z całej Toskanii zwiadowcy z okolicy Agessi dotarli do naturalistycznej oazy Gabbianello w pobliżu jeziora Bilancino, aby uczcić patrona świętego Jerzego. 3 dni dedykowane dzieciom w wieku od 12 do 16 lat w celu udoskonalenia technik zwiadowczych. Po raz pierwszy wola Giorgio Vasariego jest wystawiana w Palazzo della Fraternità dei Laici na Piazza Grande w Arezzo. Do września ostatnie życzenia założyciela historii sztuki będą dostępne dla społeczeństwa w jego rodzinnym mieście. Pe 24 aprilie s-a sărbătorit Ziua Mondială împotriva meningitei. La Arezzo crește acoperirea vaccinărilor, dar pentru meningococ C a fost prelungită de către regiune campania extraordinară care extinde gratuitatea vaccinului până la vârsta de 45 de ani. Duminica trecută, la Carmine de Anghiari, Monsignor Marco Salvi a salutat prietenii și foștii parohi. După primirea ordinului său episcopal din 31 martie, pe 5 mai va face salutul oficial la Biserica Perugino Pieveze, unde activează ca nou vescov auxiliar. Din întreaga Toscană, 3.000 de cercetași au ajuns la oaza naturalistică din Gabbianello, în zona Lago di Bilancino, unde din 23 până pe 25 aprilie s-a sărbătorit patronul lor, San Giorgio. 3 zile dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani în scopul dezvoltării tehnicii de cercetaș. Pentru prima dată, testamentul lui Giorgio Vasari este expus la Palatul Fraternità dei Laici, în Piazza Grande, la Arezzo. Până în septembrie, ultimele dorințe ale fondatorului de istoria artei vor fi la dispoziția marelui public în orașul său natal. El 24 de abril se ha celebrado la Jornada Mundial contra la Meningitis. En Arezzo crece la cobertura de la vacunación, aunque para la vacuna para el meningococo C se ha prorrogado la campaña extraordinaria de la región que extiende la gratuidad de la vacuna hasta los 45 años. Monseñor Marco Salvi ha saludado el domingo pasado en el Carmine de Anghiari amigos y parroquianos. Después de su ordenación episcopal, que ha tenido lugar el 31 de marzo pasado, el 5 de mayo hará el saludo oficial en la iglesia Perugino Pievese, de la cual es el nuevo obispo auxiliar. De toda la Toscana, 3.000 Boy Scouts de Agessi han llegado a la oasis naturalista de Gabbianello, cerca del lago de Bilancino, del 23 al 25 de abril para celebrar su patrón San Jorge. Unas 3 jornadas dedicadas a los chicos de 12 a 16 años para perfeccionar las técnicas de escautismo. Por la primera vez, el testamento de Giorgio Vasari se ha expuesto en una exhibición en el Palacio de la Fraternità dei Laici en la Plaza Grande de Arezzo.
Hasta septiembre, las últimas voluntades del fundador de la historia del arte estarán a disposición del grande público de su ciudad natal.